आम ननी के नहीं उठाले नहीं हुए न ए ननी ए उठा तरे माँ का हेलालो माँ कहला बोलू छ हेलो घर बुढ़ी आठे पेन हे गला न का हेला जे एते निसरती के गुटे आसी छन हां आव हमर बारदारे माई 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 बोले डाकु छन हेलो माँ के अंजे जत तक नागांटी के पंत्रे आसव तक नागा पत्रे क्रियास में हाय जाओ चलो जा जना गो बाबू कहला गो ननी जना गो पिला कहला गो टुके जना गो लोग कहला गो महजी गरसा में तोर महजी है नेनु मुई तो लोक है तो ते 14 वर्ष आ हुई तो दे बोला 7 बरो हवानी है बा नहीं जे बाबू गो हा हा और ना गाटे कह आमन नग আমন নানি জানবা কই দে সকা অরিজিনাল বাবুনাথ। অরিজিনালটা যেটা আধার কার্ড আছে কই দে ইসরে বাবুনা কৃষ্ণচন্দ্র हां আর মোর না 14-15 हां हां বাবু আইছে গোপপুর আর মুই আইছে খপরপুর तोर बुआ खपर गुरा घर बना दे छे गाड़सा खपर उपरु है छे मौसी আর কেন সে আমি ना लो बहू वाह वाह बाबू ना पुरे कृष्णचंद्र तकर संग गुटे मेला खोई छे ता ना पुरे 14 और মেলা খইনি বলবু রে মতে বন্ধা খাও পালে বলবু ননিল हां বাবু কৃষ্ণ বলে हां সং কৃষ্ণ ভগবান আসিছন होय परेल নিজ কৃষ্ণ আমার ঘরকে বিরাজমান করছন हां हां ননি ओ এতে নিসরতি কৃষ্ণ কাহি আসবে सब कथा लो বাবু তো ছোট ছন हां তাকর মারকুলে খেলুথুবে होय ননি ओ যদি কৃষ্ণ আসিছন हां কৃষ্ণ ভগবান তো অষ্টপট্ট বংশী নারী বিহাইছন होय लो ননি ओ যেনটা কি তাকর অরিজিনাল স্ত্রী হচ্ছন আটটা बाबू ননি ओ আমার মনুষ্য লোকে দুইটা তিনটা বিহাই দিলে লোক হসি থুকি পাকছন सब कथा लो কা জান জানলার দুইটা তিনটা মাহেজি রখলা বলিছন हां সং কৃষ্ণ ভগবান নিজে যে কি কৃষ্ণ সে আটটা মাহেজি রখিছন हां हां ননি ओ তাকর আটটা মাহেজি ছাড়ি করে এতনি সরতে মন্ডিকে কাহি আসবে सब कथा लो ননিল হে অষ্টপট বংশী নারী মানকর কথাপত্রমা होय लो তাকর স্ত্রী মানকর কথাপত্রমা हां हां কেনতা কৃষ্ণ যে জনা পড়ি যা सब कथा ননি ओ কহ মুরলি ধারি আগ কহ মুরলি ধারি অষ্ট পাট বংশী নারী তুমরি গো কহ মুরলি ধারি আঠ গটি নারী হে দেব মুরারি হে দেব মুরারি আঠ গটি নারী হে দেব মুরারি হে দেব মুরারি আর কেতে গটি সুত হেলে তুমরি গো কহ মুরলি ধারি অষ্ট পাট বংশী নারী তুমরি গো কহ মুরলি ধারি ননিল ओ তাকর অষ্টপট বংশী নারী মানকর हां পিলা ছ কেতেটা যে কহিদেবে हां আকে কানা হেছে জানিছ काना আর সভা ঠান কহব মতে শুনিবে তো জ্ঞানী পণ্ডিতে গো শুনিবে তো জ্ঞানী পণ্ডিতে সভা ঠান কহব মতে শুনিবে তো জ্ঞানী পণ্ডিতে গো শুনিবে তো জ্ঞানী পণ্ডিতে এইটা অধম এঠু দেখবি দারি মুরলি ধারি এ মতে কহবি তারি মতে কহবি তারি মুরলি ধারি ননিল ओ
ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ କେତେଟା ଯେ କହିଦେବେ हाँ हाँ ଆଉ ଏଟା କେନ୍ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଯେ କହିଦେବେ ପତ୍ରେୟ ସତ बाबू गो होय बापरे कृष्ण चंद्र गो हाँ रात्रि बेली आमर घर के आइछ होय हाँ जे बाबू गो तमर तो 8टा स्त्री गो माँ कितना छुआ पिला जे तुम्हार कह आइटा केन पुराण थी अच्छे जे कह तो पिला 8टा स्त्री रख गो अरे हमर के छाड़ी कहीं छगो निशा के घर के देखलो सर माई घर व्यवहार उछली पड़ू छे का हला बारहटा उछली जाउछे का बोले जे ने ने तमे तो आटा रानी बिहा हेतिल हाँ आटा रानी छुआ पिला केते केते डाबुल झोन बे देख जे तुम्हें नहीं कहलो का हाँ तुम्हें दूसरे हाथ कोई पठलो बोले ग्राम आसलो नहीं भेजू नहला में के नहीं थे तो नहीं बोलो दूसरे हाथ कोई पठलो जे मैं आसलो कम से कम भंजा बचरा बोले के घर के डाकी न तो खट्टे पके देतो बस को भंजा बोलतो पानी गड़े देतो गोड़ धीबज बोलतो दुखर गला सुखर गला कथा दे दी पचार पद लागतो बोलो आमे नी चिन्ही करे घर के आनमु तके पेन देमु चाहा देमु आर कथा लागमु हमके भोगवा बनै छु तुई जेटा पोचरा हे जे हेटा के कह तापरे विश्वास करबु कि निजे भामु इका कहिले घर के टिके देबो रो तो मत जानी छी जे कहि देले घर के न बका बोलसु डोट केयर फॉर द हसबैंड बिजली बासी बाजे टिंगली वेला कोना पढ़ी छु सखा बोले केनता करमा ए का करबू कागो मालू ना बोले बाटियो गोड़ कहिवाल कहि दमा हां हां ठीक अच्छे तो मैं घर बोलछ तमे तो अष्टपाठ वंशी विवाह होइछ अष्टपाठ वंशी रो तारा पिला छुआ केतेटा ठीक अच्छे आसु आगे श्री कृष्ण बोलंती सुना सजनी आर अष्टपाठ वंशी मोहर पत्नी आगो श्री कृष्ण बोलंती सुना सजनी अष्टपाठ वंशी मोहर पत्नी आगो जन को 10टा पुत्र आगो जन को 10टा पुत्र 8 10 मिसी 80 जो होइला आगो 8 10 मिसी 80 जो होइला आर जाई पढ़ भागवत गो संगात लेखे किरटीर सुत कृष्णेन्द्र जन 8टा रानी अछन बाबू जणे जणे 10-10टा पुत्र जन्म करथिले आगो धनियो जनक 10टा बोले 8 10 केते हला 80टा हेउछन खाली मोर पिला माने उठी के देखो और 80टा छुआ के देखो इटा भागवत दशम स्कंद द्वारिका लीला रे प्रमाण আছে हेला का बोलो हेला कागो मौसी नाना बहु ବାବା हेला ହେଲା हां କାଣା ହେଲା काना हेला ନନି हाँ। ବାବୁ ବୋଇଲେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଖାଲି 80ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ବୋଇଲେ हां ନନି हाँ। 80ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ ବୋଲେ ହେଇଯିବା हां ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଖାଲି 80ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ हां खाली पिला ଟୁକେଲ ଜନ୍ମ ନାହିଁ କରି टुगेल नहीं खाली पिला गोंट सब ନନିଲା हाँ। ହେ ଟୁକଲିର କଥା ଫେର ପତ୍ରାମି पचराला ହେଲା ବୋଲଛନ୍ हाँ। କିଛି ନାହିଁ ହବାର ତାଲି होय होय ए देव मुरारी मुरारी गिरिधारी मोर देव मुरारी मुरारी मुई कथा गुटे पचारु छे कह विस्तारी देव मुरारी मुरारी गिरिधारी मोर देव मुरारी मुरारी तुमरी सुता बुझाई बनंदर बेटा कतटी तुमरी सुता बुझाई बनंदर बेटा का बोली नाम पिला तंकरी देव मुरारी मुरारी गिरिधारी वो देव मुरारी मुरारी
जेटा टुकेल छ जन्म करथिला जे कहि देबे हाँ से टुकेल मन कर ना के केना जे कहि देबे होएला आके केना हे छै जानि छ काना है जे अर कहेला तुमर समदे कहे करुणा ने दे अर कहेला तुमर समदे कहे करुणा ने दे मजुन नाम की सथिला कह हरि देव मुरारी मुरारी हरि मोर देव मुरारी मुरारी ननीला से टुकल छट हाथ बिहाई थला जे तकर जुएन ना कहि देबे और तकर समदिन ना कहि देबे होएला आके कणा हे छै जानि छ काना है और पुराण को पढ़ी ठीक लेखई आए तुमूर्ख और पुराण को पढ़ी ठीक लेखई आए तुमूर्ख और पुराण रो नाम मते कहबी सारी देव मुरारी मुरारी गिरिधारी मोर देव मुरारी मुरारी ननीला एडा केन पुराण रे अच्छे पत्रे असत बाबू गो हा हा तमर स्त्री मने खाली पिला जन्म करथिले न हां हां खाली पिला गए टुकेल गुठे में जन्म ने करे टुकेल गए मुई सोन नहीं पाई बुआ का हेला खाली पिला गए थिला मुई देखी थी तीसे कणा 100 रुपया उरे गार सती मशीन जोगी जादी काम दवा तो देखो मत बाबू गो हा हा टुकेल मने केतना दे कहबो से टुकेल के कहा के बिहा देला दे कहबो तमर जुएन ना कहबो तमर समदिन ना कहबो एटा केन पुरार्थी जे कहत ये इता जो भी कोई कहा दले घर के टिके ढुकावो पछे भामी आगली जेंडा पोजरे जा कह सखा ओ तो कहले तमर स्त्री माने खाली कणा पिला जन्म करिथिले टुकेल गुटे भी जन्म नहीं करी जदी जन्म करिथिले से टुकलिन ना कहना कहना से टुकेल कहा के बिहाई दिला तमर जुएन ना कहबो तमर संदिन ना कहबो इटा केन पुराण थी ओजे फेर जे ठीक আছে सुना बोलो छाड़ी दे डोन क्या आगो श्री कृष्ण बोलंती भानु दुहिता आर गोटिए बोली न मोहर सुता आगो श्री कृष्ण बोलंती भानु दुहिता मात्र गुटे न गो मोहर सुता 80टा पिला भितरे गुटे न टुके उले उले तुले बुढ़ई आगो सोचला बोली तार नाम हां हां तार ना पत्री थिलो ये क्या करबो आगो सोचला बोली तार नाम आर चित्रसेन ताके बोले हरिनेला बोला बुधलिया धरी गिरी पलागा कोने हेला बुआ आगो चित्रसेन ताके बोले हरिनेला हां होइला घोर संग्राम गो सजनी होइला घोर संग्राम मोर झेल ना हो जो सचला हां जन गुटे टुकल जन्म होइतला 80टा पिला भितरे तार ना होचे सचला से सचला के चित्रसेन धरी करी बोले गला कोने धरी जत के रखला रखवानी तो ई समय के तांकर हमर युद्ध हला बाबू तो ई समय के कंदा हला है जे आगे युधिष्ठिर वीरवासी बुझाइले आर विवाह कोन ताक हमर पुरे युधिष्ठिर आसले आर बोले जा हला तो हला न अरे ना गाली झगड़ा लागले लाभ इने झगड़ा लगे कर किछ लाभ नहीं बरं विवाह करे दो ताके बोले बाबू कोट मेरा खाई आगे युधिष्ठिर वीरवासी बुझाइले आर विवाह कोन ताक हमर पुरे आग बन पर्वरे प्रमाण हां आर महाभारत को पढ़िब सजनी आग महाभारत को पढ़िब सजनी
লেখে কিরাটের নন্দন প্রাণ ধান সন্দেহ গলা কি মন সখা মহাভারত দিন 18 খণ্ড আছে সে 18 খণ্ড ভিতরে বন পর্ব যেটা সে বন পর্বরে কথা পাইব হেলা কিনে পত্র দেখ নালা বহু ওয়া ইহাতে হেলা ননি ও হেলানো বলে ঘরকে জো জন বল বাবু গো হেলা ন যে মা ছোটে অছ গো খিড়কিটে অছ যেতে সির লাগুছে যে কেকরে কুকুরা জীব তোমার মা তমকে নুরু থিবে তোমার ঘরকে ফিরি জন গেলা আর তোমার মা তো আমার মা আমকে নরুছ আরে আমকে মেলা ঢিলা ছাড়ি দেইছ আমগো তো শিব মন্দিরে চড়াই দিছন সণ বলত ভলিয়া আরে বৃষভেন্দ্র মণ্ডপুরে আমি প্রতিষ্ঠা হতে नहीं जानबा গলা যাহাটা খাইলে গলা যাহাটা হরালে গলা যেন গুহালে শুইলে গলা আমার মা বাবু আমকো শিব সখা। মন্দিরে সণ ভলিয়া কিনরুছু মায়ে ঘরে যেন আমকে চিনি নে পারলে আমি কেনা চিনমা আমি হেলে চিনহা बिल्कुल नहीं মই বিনে চিনবার মন মাই এটা বলি हे मैं जो भी ने चले मौसी लगे चिनभार कथा এই মাউসী তো দেহ টিকে অধিক কাটাবো আর মাউসী কানাকে চিনবে सत कथा মই বি গুটে কথা পত্রামি छाड़ তবে কেন পচরাবো যেটা বি পত্রা আমার ভেলি জানু নিসরাতি আমার ঘরকে এলা যে আমার তোমাকে পচরানো গো তবে কে বলি আমাকে পচরাবো नहीं नहीं तमोटा सिर बुखर हमोटा थुसमा কোলা কোলা থারে अरे बिलाई হেবা আমুহা आप रानी बाणी হাত কুকুর মুহা সখা ধর এ মাই গো হামাই কথাতে কহ মোর নি কহলা কা করবো एचिन केंता लागबा की की মাই গো মাই কথাতে কহ মোর আর পচারুছে প্রশ্ন দিও উত্তর হউ রে আর পচারুছে প্রশ্ন দিও উত্তর মাই গো মাই কথাতে কহ মোর মাই গো মাই কথাতে কহ মোর আগ মাউসী শুনু তো কানা হয়েছে যে কহা কহা আগ এর কাবন কো মোহিত গলি মাইগ মোহিত গলি সে স্থানরে দেহ ত্যাগ করিলে এর কাবন কো মোহিত গলি মাইগ মোহিত গলি সে স্থানরে দেহ ত্যাগ করিলে আর কেহি নাই তাই মোর সঙ্গর রচনা কেহি নাই তাই মোর সঙ্গর গো মাই কথাতে কহ মোর মাই গো মাই কথাতে কহ মোর সখা যেତେবেলে দ্বাপর যুগ শেষ হয়ে যাইଥିଲା हां কৃষ্ণ ভগবান এর কাবন हां हां শ্যালীলতা তଳରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ बोले मरी जाइथिली ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ କେହି ये ନଥିଲେ ले थाई ହେଲେ ଆଜି ଇନୁ ମାଇ ଘରକେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା छाड़ बिला ଯେ ମାଇ ଘରେ କେନ ବନକେ ଯାଇଥିଲେ बेच আর ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଟିକେ ପଚରାମା छाड़ আଗ ତୁମେ କେଉଁ ବନ ଗଲ ଗো ମାଇ ତୁମେ ଗଲ ଗো ମାଇ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲ ପରାଣ ସହି ତୁମେ କେଉଁ ବନ ଗଲ ଗো ମାଇ ତୁମେ ଗଲ ଗো তো কৃষ্ণ ভগবান তো দ্বাপর যুগরে এরকা বনরে শ্যালীর তলরে
ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବେଶ ହେଲେ ମାଇ ଘରେ ହଁ ହଁ ଆଜି ସେନୁ ରହିଯାଇଥିଲା ହଁ ହଁ ତ କେନ୍ତା କର ମା ଏ ଆ ହଁ ହଁ ଆଗ ତୁମେ କେଉଁ ବନ ଗଲ ଗো ମାଇ ତୁମେ ଗଲ গো মাই আর দেহ ত্যাগ কল পরাণ সহে তুমে কেউ বন গল গো মাই তুমে গল গো মাই আর দেহ ত্যাগ কল পরাণ সহে ये रोहितला तुम्हार संगर एतना की ये रोहितला तुम्हार संगर माई गो माई तो साथ को मोर माई गो माई तो साथ को मोर तो राधा माई जेतबेले द्वापर जुग शेष हो गला केन बन के जाकर तंगर देह त्याग करथिले से बनर ना कहबे होय ताकर संगे तंगर देह त्याग कला समय रे बेश ताकर संगे के थिला जे तंकर नाटा कहबे के थिला वाला गले कहबो नहीं थाई वाला गले कहबो সেই বুঝে कहबो आगो केहू पुराण रे लेखा होइछि आई गो लेखा होइछि आर बुझाई कह संदेह लागुछि पुराण रे लेखा होइछि आई गो लेखा होइछि बुझाई कह संदेह लागुछि तीरा तीरा बेटा जोराई करो आगो तीरा तीरा बेटा जोराई करो माई कथा ते कह मोर माई गो माई कथा ते कह मोर सखा अरे এটা কেন পুরাণ से আছে पुराण नाटके कहि देबे माउसी काहे लागो बहुत बर बहु के না না বহু वा वा तमे केन बन के जई करी मरि थिला जे कहबो तम संगे के थिले की नहीं थई जे कहबो आइटा केन पुराण के पूरा कहि दियलो ननिला ओ মা বাবু বলে हां মুই তো সুরেশ বনে কাবনে মলি होय সুরেশ বনে শালিল ততল মরি গলি हाँ। মোর সঙ্গে কেহে নাই থাই होय তপনে কেন বনে মলি हां তাকো সঙ্গে কে থিলা কি নাই থাই होयला নাই থাই বলে বি কহি দেবে हाँ। আর থিলা বলে বি কহি দেবে आहा এটা কেন পুরাণ রে আছে বলছ होयला মা বলে শুনু থ বল कहि दियलो কলা কানু বরে শোনা বনমালী কলা কানু বরে শোনা বনমালী যাহা পচারিল মতে সবারে কহেমি খুলি যাহা পচারিল মতে সবারে কহেমি খুলি কলা কানু বরে শোনা বনমালী ନନିଲ ओ ବାବୁ କାକଣା କରିଥିଲା ଯେ ଆଗ କହିଦେମା होयला ତାପରେ ଆମଟା ଆମେ ପଛେ କହିଦେମା हां हां होय ଆରେ ଗୋପପୁରେ 8 ବାଛ কে তুমি গোপী সঙ্গে করাছ আর গোপপুরে 8 বাছ
କଳରାସ କଂସକୁ ବିନାଶ କରି ମାତା ପିତାକୁ ସଙ୍କୁଳି ଆରେ କଂସକୁ ବିନାଶ କରି ମାତା ପିତାକୁ ସଙ୍କୁଳି କଲା କାନୁ ସୁନା ହନୁମାଲି ନନିଲ ବାବୁ ଗୋପ୍ରେ 8 ବରଷ ରହିଥିଲେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସଂगे କେଲି କରିଥିଲେ କଂସକେ ବିନାଶ କରି କରି ତାଙ୍କ ମା ପାକେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଆକେ କାଣା ହେଇଛେ ଜାଣିଛ ଆର ମଥୁରାରେ 6 ବର୍ଷ ଏ ତମେ ରହିଥିଲ ନନ୍ଦସୁତ ଆର ମଥୁରାରେ 6 ବର୍ଷ ଏ ତମେ ରହିଥିଲ ନନ୍ଦସୁତ ଆର ଜରା ଷଣ୍ଢ ଝାଡ଼ି ଦେଲା ରହିଲ ଦ୍ୱାରିକାପୁରୀ ଆର ଜରା ଷଣ୍ଢ ଝାଡ଼ି ଦେଲା ରହିଲ ଦ୍ୱାରିକାପୁରୀ କଲା କାନୁରେ ସୁନା ହନୁମାଲି बाबू मथुरारे 6 बरस रहिथिले जरासंध झाड़ी देला जे जय करी बाबू द्वारिकारी रहिथिले आके कणा हेछे जानिछ काना हेछे आगो दानवकु कलनाच बाबू गो पृथ्वी हेला उसास दानवकु कलनाच पृथ्वी हेला उसास मुई स्वर्गपुर जिमी बोली नारद को डाकिथिले मुई स्वर्गपुर जिमी बोली नारद को डाकिथिले कला कानुर सुना हनुमाली बाबू जत्ते बेले दानव कुल के विनाश कर देसन पृथ्वीटा उसास हो जासी जत्ते बेले पृथ्वीटा उसास हो जासी मुई स्वर्गपुर जिमी बोली करी नारद के डाकिथिले ई जगह रे कणा है छे जानि छ कणा है छे आगो नारद द्वारिका गले बाबू गो तुम कुड़ा की आनिले द्वारिका गले बाबू गो तुम कुड़ा की आनिले আমি দুহেরি ও বৃন্দাবন এই কথা কহুছে খুলি আমি দুহে গলু বৃন্দাবন এই কথা কহুছে খুলি কলা কানুর সোনা হনুমালি नारद द्वारिका के गले बाबू के डाकी आनले जत्ते बेले बाबू के डाकी आनले आमे बाबू संगे 2 जण हे करी वृंदावन के गलो माने से वृंदावन रे कना हेछे जानि छ काना हेछे आगो मु गइली ब्रह्मराशि बाबू गवय तुम मोहन बंसी ब्रह्मराशि बाबू गवया तुम्हार मोहन बंशी
কুলা শুই করে শুণুথিবি মুই খালি আর তোমার কুলা শুই করে শুণুথিবি মুই খালি কলা কানু শোনা বনমালী ननीला जत्ते बेले बाबू संगे दुई जण हेकरी वृंदावन के गलू बाबू के मुई से जगह रे काना बोली जानि छ हे प्रभु तुम्हार हनुमान सेटा बजाई दिया जब मते सुनबा लगी इच्छा लागु छे मुई तुम्हार कुला सोई करी से हनुमान से के सुनमी बोली बोलो ई जगह रे काना हे छे जानि छ काना है छे आग तुम्हार कुला मोर मराणा थिला गो महाना आ तुमर कुले मोर मराना अरे होए थिला गो महाना अधम एठु लेखे पुराण मानक खुले अधम एठु लेखे पुराण मानक खुले कला कानू सुना बनमाली ननीला जत्ते बेला बाबू से मोहनवंशी के बजे देले बाबंकर कुला से करी सही मोहनवंशी सुनी सुनी करी में बाबू कुला देह त्याग कर देले बाबू भाबले जे राधा मोर कुले स्विच्छन बोली करी बाबू भी मन माया जानी ने पले एला मई बाबू कुला मोरी सारी थिली न ननी तुमे केनो मोरी थिलो तुमोर मोला बेले के थिला बोल थिले मई बाबू कुले का मोरी छे मोर मोला बेले के खाली बाबू थिले अब ई वृंदावन रे मोरी छे नने एडा हरिवंश रे अच्छे षष्ठ खंड रे अच्छे खुजला पाइबो जदी नै पाइबो बोला हमर पैठु गुरु ने के छोकर माल के जीव जे अनबो बोलो जेंटा पत्रे थिलो हटा हला के बोलो हेला याद हेला हेला जे विश्वास लगला बोल हमर तमे हेटा हमर माई आ तमे हमर माउसी दिए करे जो हमें ओए गारसा ना ला बहू वाह वाह हेला बोल चलो ननीला हेला बोलु छन किछ नै हबर तली बाबू बोली थिला मोर झन्ना सचला बोली थिले ओए ननी हे सचलार कथा फेर पत्रा में ओछे ताली सचला बोल देले हे जीबा हे सचलार कथा फेर पत्रा में हे राधिका बलंती देव मुरारी अष्टपट वंशी तुमर नारी जे आठटा रानी मधुरु केउ रानी गर्भु सचला जन्मिला आग केउ रानी गर्भु सचला जन्मिला कह मते पुराण रु महामेरु जदि से भी अछुरु गुरु जदि से भी अछु गुरु महामेरु जदि से भी अछु गुरु झन्ना सचला बोली थिले तकर आटा महजी ननी तकर आटा महजी नु के रानी गर्भ से सचला जन्म थिला जे से रानी ना कहि देबे अरे ता केन पुराण रे छै जे कहि देबे पत्रे आसत बाबू गो हे तमर झी जे जन्म हला गो तमर तो आटा ता महजी पुरे मां आटा दे के तुम्हार महजी गर्भ जन्म वाला सचला जे कह से रानी ना कह डाकेर पुराण थियो से कह जे एटा ले जानी बोल का हला नहीं जे रानी हले तो जन्म करी थिबा होय नी कहले कता को लो जानबे गो गुटे पत्र ल दुईटा पत्र ल एटा हला 3 नंबर हमें नहीं जाने गुटे ढोल लागलो हमें काले ना खेल खेलो जो तुम्हारे ढुले लागलो इनके खेली जो ढुले लागलो के काल के कहि दउ रे बिलई उधारी नहीं गो तुम्हार पैसा देले खाइबू पानो दाबी नहीं गो बीबी और पैसा देले खाइबू टीवी जाने छ त जे टाकुहा है छे हेटा को सीधा सीधा बारो अरे होले नहीं मारो
ननीला आओ। नहीं जानी बोले छान नहीं जाने नहीं जानी तन के कहीं आई छो वाला मामा घर के आई छो जानता तो तुम्हार बाबू वाला सेना बर बाबू चिरा क्या बोला मरी गोला न लाज लगबर কথা মরে तुम्हार चंद्र सेना महीना ने अगस्त रे छन वाला लाज लगबर কথা चता कहला सूर्य मन न रहे तेरा धन जीवन तन कर सुकते चता कहला सूर्य मन नहीं रहे तेरा धन जीवन तन कर सुकते होय। आसमा काल धरबा बाल प्रभु जमर हाथे हाँ, हाँ। हिस्सा कपड़दारी चुरी मन भितरे अच्छे पूरी ठीक रखी था सर जनताई छु हंता पलाबू है जाने रोहे तोर होय। वाल्मीकि मुनि सरला दास व्यासोत्त मुनि पकाले फास हाँ। चरमूल के भरी होय। सुनी है करी भाटी बना ले मौत को ले त्यारी हाँ, हाँ। जनता मौत त्यारी हला संसार जा करो मोहकी गोला पहुंची पड़ले लुके होय। के पीला बुतला सिछरे के पीला ढुके हाँ, हाँ। सनक जनक भुसंड पक्षी बोलो। उद्धव अकुर नारद देखी हाँ। से मौत के देखिले चाखी थारा देखिले चाखी जे निशा जुग जुग नहीं गला फाकी हाँ। से मौत के पासरी देलु अरे महुली मोदा घाटी हेलु ठीक रखी था सर जनताई छु हंता पलाबू हे जाने रहे तोर के पिंधला वो सुनबी ने रहे तोर से मौत केंटा जनता की हरी रस सेटा होछे मौत हाँ। बाबू केन तोरा के जे क्री पाउज गुटे पी देथिबे कि बा गंजे ढुके पी देथिबे अरे टागा के आसी करी नाही जानी डुले लागलो। बाबू पर त्रिनाथ कृष्ण होय। संग कृष्ण भगवान तुम्हें नहीं जानी जगह के कहीं छ बोला। जानी छ चुपचाप उत्तर दियो नहीं जानी जगह ने जाओ আগো ভগবান নিজে কা বলি কইছেন জানিছ মো নাম মতে অগোচর कहीं जानिबे नर छाड़ वाला ভগবান হেলে বি জানি নাই পারন তুমি কেন বেশি ए! মারিছ সখা हमें मत बिगड़ाई छु আমি মদ পি করে আইছো भाई ढा पे करे छ আমি কোন খাই করে के আইছো खाइছে रहले के खाइছা में তুমি খাইছো तबे खाइ कुछ वजह निशाला क्या এত ভন জায়গা চিনির চিনির বাকি বালা কিলা তো- হইছে अगर है तो तो आखिर सितिलिया है जे तोरा की है तो गाड़ সখা শুনো শুনো সমাজনে ঝিমটি খেলার কথা गुरु बांधव खेल खेलालू हेले होरा जीता পহলা দুসালা বেগে রেকার করি বেগে গরব করি মনে जुदिसी को पोगला बिहा छितरी पड़ला थाने নিজের দলকে দুসা গলা दुर्योधन देखी उसो थेला ভীম পড়লা উঠি एके पारे के कुरु दल के सब कुछ देला करे लागमा যেতে ছিলে ওটকা गुटे गोदाती भीम पिला सब कुछ कोला छत कहां के तू छत्ता करबो আমার घर का सिर हमके तुम छत्ता करबो ननीला এই যে তোমার ঘর इटा এই তোমার এই ঘরে তোমার হক দিতেছে तबर के हक আছে गो মামু ঘর हके पोला ननीला तुम साड़ा थिबो बाबू घर वाले करे आई छ অলগা লোক মানে দোরাবো माई वाले करे संबंध लेबा बोला माई लोग के छत्ता कराने है तोमा भंजा बोली सोना আমার ভঞ্জা তনি শরত कहीं আসবে सब কথা लो जनता पत्र है चित्र उत्तरा सुतली बोले मामू घर के आवाज तापर छटपटाव तबा सकाळ बेले এ মানে টাইম রাখি যে দর্শন করে ओए मामू जेटा पोचरे चुहटा कह घर बिलई बोला कोला थारे कुकुर সখা শোনো থামলো सुबह এ রানীর ঘর ভর জন্ম হইতলা মোর ঝিওজি युद्ध हो गए से बिला जो भी अस्त्र लेपी यार फिर वो भेल হেনো আর ফিরবো हेले बोला अस्त्र भी युद्ध करना আহা আগো জাম্ভবঙ্গর সুতা সে জাম্ভবতী তা গর্ভ জন্মিলা এক দুহিতি আগো জাম্ভবঙ্গর সুতা সে জাম্ভবতী তা গর্ভ জন্মিলা এক দুহিতি আগো সচলা বলি তার নাম आहा আর মহাভারত কো দেখিব সজনী বন পর্বরে প্রমাণ গে সজনী লেখে কিরটির নন্দনা সখা মহাভারত গ্রন্থ বাউন পর্বর প্রমাণ আছে যে কা বলি করি बोली জাম্ভবঙ্গর ঝিও জাম্ভব মন্ত্রী জন বাবু সে জাম্ভবঙ্গর ঝিও তার না হচ্ছে জম্ভবতী সে জম্ভবতী গর্ভরু মোর ঝিও সচলাট জন্ম হয়েছিল মহাভারত গ্রন্থ বন পর্বর প্রমাণ আছে হেলা কি না বল
নালো বহু বাবা ইয়াতে হেলা ননিল ও হেলা ন যে সকাল পেলা ন 3 বজা ন আসলো না ঘরকে জয় জন বলো বাবু গো হেলা যা হবার কথা হেলা ন হয় গো মা ইনো আর গালি ঝগড়া লাগলা কড়া হবা তোমার ঘর কে জর গো তোতে কেন্দা কেন্দা লাগুছে কিনি মতে কেতা কেতা কাজ লাগবা হেলানো জন হয়ে তো বুড়ো লটি করি দেমি কুটকুটি হেলো নাই বারে তুমি উঠি বিদ্যা পড়ি গলাই ছেলে বলে মুঠির সঙ্গে হবে এবার তোমরা কোটি কোটি কো ননিলা এটা বি স্বপ্ন নাগা তাহা জানি করে যুক্তি তর্ক আজি কেতা নাক যে দেখনে দিগা মুই আজি হ্যাঁ চলো মানো পত্রা বা পত্রা কি ডেনু যাই তো না নাক নাক হবে কত বেলা বি ডাডু আনো পত্রা মাই ঘরে দেন আমগো ছেপতেল দউছন মাই ঘরে বলে দ্বাপর যুগরে মাই বৃন্দাবন রে কৃষ্ণন্দর কোলরে মোর মৃত্যু হইতলা বলে সে জায়গায় আমি মরি গেছিলি বইলি দ্বাপর যুগ তো পলে গলা তারপরে আসি যা কলি যুগ আসি যা কলি যুগ আগ কহমত কলি উৎপত্তি কো দেখো হে কহমত কলি উৎপত্তি গমাই মৌনাবতী গমাই মৌনাবতী কহমত কলি উৎপত্তি কহমত কলি উৎপত্তি গমাই মৌনাবতী গমাই মৌনাবতী সখা হে কলিরে হেল উৎপত্তি কাহা গর্ভ রসবতী গো কাহা গর্ভ রসবতী হেল উৎপত্তি কাহা গর্ভ রসবতী গো কাহা গর্ভ রসবতী কহ কে তোর মাতা অটন্তি মাতা অটন্তি গমাই মৌনাবতী গমাই মৌনাবতী সখা আর গোটে কথা কহবে আগ কেউ দ্রব্য ধরি করি নাভি কাটিলে তুমরি গো নাভি কাটিলে তুমরি কেউ দ্রব্য ধরি করি নাভি কাটিলে তুমরি গো নাভি কাটিলে তুমরি কহ কিয়ে তোর পিতা অটন্তি পিতা অটন্তি গমাই মৌনাবতী গমাই মৌনাবতী তিন যুগ গলা বিতি তুমি মোর জীবন সাথী গো তুমি মোর জীবন সাথী তিন যুগ গলা বিতি তুমি মোর জীবন সাথী গো তুমি মোর জীবন সাথী কলি যুগ রহিল কেউঠি কেউঠি গমাই মৌনাবতী গমাই মৌনাবতী কহিদেব ঠিক ঠিক
শুনিবে সভার লোক গো শুনিবে সভার লোক কহিদেব ঠিক ঠিক শুনিবে সভার লোক গো শুনিবে সভার লোক মূর্খ এঠু করে বিনতি মূর্খ এঠু করে বিনতি গমাই মামনাবতী গমাই মামনাবতী যদি মাই ঘরে কলিযুগের কথা টিকে কহবে যে সত্য যুগরে লক্ষ্মীকর জন্ম হলে হইতিলে ত্রেতা যুগরে সীতাকর জন্ম হলে জন্ম হইতিলে দ্বাপর যুগরে রাধাইকর জন্ম হলে বেশ বেশ মানে মোর সাঙ্গে সাঙ্গে মুই যেতে রূপ নেইছে বেশ বেশ সেমানে বি সেতে রূপ নেইছে হ্যাঁ হ্যাঁ হেলে কলিযুগরে কেন লুকি করে অছ মুই আদি অন্তলে পৌঁছে বলো মুই আদি অন্ত নে পাবা বেশ তো বেশ কলিযুগরে কেন গানে জন্ম হইতিলে হ্যাঁ হ্যাঁ তাঙ্কর মান না কহবে বেশ বাপা না কহবে কহবে। কেন নামরে তাঙ্কর কান নাটা হইতলা কহবে হইতিলা সে তাগর না কহব হ্যাঁ নাভি কাঁথি কাটিলে কেন অস্ত্রে কাটিলে কেন চগুতে কেন পনখি থেকে কেন বিলের থেকে আমি হসপিটাল থেকে চেপনা থেকে চেপেই দিয়েছিলে বলে কহব খাইছিল কানা সে কথা কহব বেশ আর এটা কেন পুরাণ থিছে যে কথা কহব যেটা কলা ঘরকে জীব আমার কাহ হেলা তোর কে আমর রে কুহা এ কুকুরস না মোলাদের খার গদাতে সিলা তিক কেন সি মতে এবার কুকুর তোমার মন আছে যে তুমি চাহি পারে যাই যাই পারছ আর নিহামু না লা বহু ওয়া মা কই জুর কথা তোমকে বাবু পছরো ছল নানি। আর ঘরে জন্ম হইছ তোমার কাଣା খাউছিল নাভিকে কাথি কাটিছিলে তোমার মা বাপা না কেনা আটা কের পুরাণ থিও সে বলে কহি দিও বাবু কলিযুগের কথা পত্রিছন হ্যালো ননি ও দ্বাপর যুগরে তো তুমি মরিগল হয় হেলে কলিযুগে কে রূপে তুমি জন্ম হেছ বলছ আর কেন যা সর সুতর বিলি ব্যবহার করে ননিল ও বাবু যেতেবেলে সুরেশ বনে শালিল ততল মরিগলে হ্যাঁ বাবু দারু ব্রহ্ম রূপরে হয় পুরী না জগন্নাথ কি পূজা পাইলে হ্যাঁ হ্যাঁ ননি ও মুই যেতেবেলে বৃন্দাবন রে মরিগলি হ্যাঁ মুই আদিমাতা রূপে জন্ম হইଥିଲି হয় ননি ও ই কলিযুগে তুমি কেন রূপে জন্ম হেছ বলছন হ্যালো বাবু কলিযুগের কথা পত্রিছন হয় মা বলে শুনুথ বল अब कोई दियो खीरी मोर कथा नहीं लागू हमें আমি যেতে খিজুছু आओ नहीं আর তুমি বলো হাই हमें नहीं खींचता है এ মানে দা হলিয়া ছাটটা আর মির্চা लगे सुतोटा हवा नहीं खींचौता गुटे खाई के डग जाती हुई বাবু কলিযুগের কথা পত্রিছন हेलो মা বলে শুনুথ বল कही दियो তোমার মা পান্না কেনা বলছন তোমার নাভি কাঠি কটা হইতলা বলছন তুমি কানা খাইছ বলছন এটা কেন পুরাণ রে আছে বলছন হ্যাঁ হ্যাঁ বলে শুনুথ বল कही दियो শুণ মোর কলির উৎপত্তি আরে শুণ মোর কলির উৎপত্তি দোকানু শ্রীপতি শুণ মোর কলির উৎপত্তি মুই যে রূপে জনমিলে আসি ধরা পৃথিবী মুই যে রূপে জনমিলি আসি ধরা পৃথিবী দোকানু শ্রীপতি শুণ মোর কলির উৎপত্তি আরে স্বামী পঠাইলে মতে বাবু মুই জন্মিলি ধরারে ছতে আরে স্বামী পঠাইলে মতে বাবু মুই জন্মিলি ধরারে ছতে অতি ক্ষুদ্র রূপে মুই পদ্মপত্রে লিখিত অতি ক্ষুদ্র রূপে মুই পদ্মপত্রে লিখিত সুরম কলির উৎপত্তি
ନନିଲା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମତେ ପଠେଇଥିଲେ ହଁ ଧରା ପୃଥିବୀ କେ ଜନ୍ମ ହେଇ କରି ବୋଲି କରି ବୋଇଲ ନନି ଓ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଧରା ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେଲି ହଁ ନନିଲ ଓ ମୁଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ହେଇ କରି ହଁ। ସେ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଖେଲୁଥିଲି ହଁ, ହଁ। କେବେ ଭୀମ ଭାଇ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ହଁ এই জায়গায় কানা হয়েছে জানিছ কাଣା হইছে আগ ধনেশ্বর দেখি মতে বাবু গগ্রহ কুনে দে তুরিতে আর ধনেশ্বর দেখি মতে বাবু গগ্রহ কুনে দে তুরিতে সত্যবতী মোর মাতা কুলে ধরিলে ঝটতি সত্যবতী মোর মাতা কুলে ধরিলে ঝটতি শুণ মোর কলির উৎপত্তি ননিলা ধনেশ্বর মোর পিতা হ্যাঁ। সেই পদ্মবনকে যাই করি বল। সেই পদ্মপত্র মতে পাছ টেকরে আনি করি আহা। নাই করি মোর সত্যবতী মাতাকে দেই দেস কইল যে মোর সত্যবতী মাতা মতে টপ করি কুলে ধরস নি ধরবে কেনটা করবে বাবু বলছিলে কেন অস্ত্রে তুম নাভি কটা হইছা বলছ কইল ননি ও। সে অস্ত্র না কইব বলছ কহি দিয়াল আর সুবর্ণ কটারি ধরি এ মোট নাভি কাটিলে শ্রীহরি আর সুবর্ণ কটারি ধরি এ মোট নাভি কাটিলে শ্রীহরি আর কিরণ পাই কান্দই মুই ঝটতি ঝটতি আর কিরণ পাই কান্দই মুই ঝটতি ঝটতি শুণ মোর কলির উৎপত্তি ননিল সুবর্ণর চক্রে যেতেবেলে মো নাভিকে কাটি দেস সেনু মুই ক্ষীর নাই পাই করি কইল কেতেনি কেতে কান্দি বসি হ্যাঁ। যে সে কান্দি কেমর মাতা সহিনে পারছ কইল কানা করছন জানিছ কা করছ আগ মোর মাতা সহি ন পারি বাবু গো ধর্মকু কলে গুহারি মোর মাতা সহি ন পারি বাবু গো ধর্মকু কলে গুহারি স্তনে ক্ষীর বাহারিলা হায় মন করে শান্তি সতাকে আর স্তনে ক্ষীর বাহারিলা হায় মন করে শান্তি শুণ মোর কলির উৎপত্তি ননি ও ওর কান্দিকে মোর মাতা সহিনে পারছন হয়। ধর্ম দেবতাকে যেতেবেলে গুহারি করছন আহা। মোর মাতার স্তନରେ যেতেবেলে ক্ষীর হেলা হ্যাঁ। সে ক্ষীর কিমি পান করিথি জীবর বছলা বই লাগিছিবা রে বাবু বলিছন কেন পুরাণরে আছে হ্যাঁ। পুরাণর না কহি দেব কহি বলছি দিয়াল ননি ও হয় গো আর অলেখ পুরাণ দেখ বাবু গো লেখ ঠুমূর্খ আর অলেখ পুরাণ দেখ বাবু গো লেখ ঠুমূর্খ 91 পৃষ্ঠা ফাড় মন করে শান্তি আর 91 পৃষ্ঠা ফাড় মন করে
रे शांति गो कान्हू श्रीपति सुन मोर कलिर उत्पत्ति ननी बाबू काना बोली थिले जानी छ हाँ तिनी जुग गला बिती तुमे मोर जीवनर साथी सही ननी ओ। सत्य त्रेतया द्वापर हाँ हाँ ननी लो सत्य जुगरे में लक्ष्मी हेथली हाँ, हाँ। सत्य त्रेतयारे में सीता हेथली हाँ। द्वापर जुगरे में राधा हेथली हाँ। ई कली जुग के रूप में छल के करे मोर साहे भेट नहीं पड़ी बोल छ हाँ। ननी लो ई कली जुगरे में भीम भई रूप में जन्म हेथली हाँ हाँ ननी ओ। मुई भीम भई रूप में जन्म हे छे आर बाबू अनादि पुरुष हे छन हाँ, हाँ। ई बाबू निजा मते भीम भई करथिले हेलो ननी ओ। नहला मुई आदि माता रूप में जन्म हेथिले हाँ, हाँ। निजा बाबू मते भीम भई कर छन हाँ, हाँ। आ तपने अनादि पुरुष हे छन हाँ। चारि जुगा मी बाबू संगे अछे हेलो। बाबू तीन जुगे बोल छन सिने हाँ। बाबू संगे मुई संगे संगे चारि जुगे अछे मुई हेलो। अनेक पुराण रे अछे हाँ, हाँ। 91 पुष्टा रे अछे हाँ, हाँ। खुजला पाइबो जदी नाही पाइबो बोले हमर ओठु गुरु ने के छोकर मल के जीव जे अनबो बोलो जनता पत्रे थिला हटा हला हेला। जेंटा पोतरे तिलो हेला किनी हे गो छेल बोलिया बच्चा हला हला कबाटा खोल ननीला एते जल्दी का लगा तो ही मोहित के तेरा चाट मुआ से पोरतिया जे मलबा तो ती पोरला भी जह बल बोलो खरीद के तो बगो बोलला बुई आगो आगो जीवा बोर घरिया पोसे जीवा होय दु चार खोले खामी बोली करी हला ने बोल बोलला बुई ना ना बाबू बाबा बाबू करे हेला बोल चलो हेला हां काना हेला काड़ा हेला किछि नहीं हबर ताली हां बाबू बोले थिला मोर ओसीटा पिला हां ओसीटा पिला बोल देले हे जीवा नहीं होय ननी पिला के पिला ने बोल नहीं नहीं ओसीटा पिला बोल देले हे जीवा का होय बड़ पिला है क्रि के जन्म हेतिला कथा पत्रा हवा हट्टा पत्रा में छड़े नहीं ओसीटा पिला बोल देले हे जीवा सब कथा लो हे राधिका बलंती हे माया धरा आर ओसीटा होइले तुमर कुमर जे ज्येष्ठ पुत्र नाम कह प्रथम रे केउ नारी गर्भ हेला आग प्रथम रे केउ नारी गर्भ हेला तार नाम बताई दिया नंदर पुआ ओ एठुर अभिनय ओ एठुर अभिनय नंदर पुआ ओ एठुर अभिनय ननीला ताकर 80टा पिला जेन हाँ, हाँ। बड़ पिला है क्रिकेट पिला जन्म हेतला जे तार ना कहि देबे होय। आठटा रानी नु हाँ। के रानी गर्भवा जे थिला जे हाँ। से रानी ना कहि देबे हाँ, हाँ। आइटा केन पुराण रे अछि पुत्रे आसत बाबू गो तमर तो आठटा नारी मैंने मेहजी गो क्या मेहजी तुम्हार पहला गर्भवास करितला जे कहबो से तार ना कहबो आ तुम्हार बड़ पिला ना कहबो इटा केन पुरार्थी अछि जे कह ना केबड़ी में तो किछु सुनने पालो काना के गो जे रानी के पहला बियाह इतला से रानी कोलवा को पहला कर नरे कुहा आगे सोनी पावा अकेला ने पुत्र से जानी जानी पहला बियाह इतला मेहजी की बेचवानी है बांधे नहीं जासी गो केंदा आर गुटे मेहजी आले तक अगली ऐसी जेटा पोचरा है चेहटा कह पिलाटा फेल नहीं है बारे मां राधा के धरो सुखा तो का बोले माई रे सुन लो तुम्हार के रानी पहला गोबर भाजी खिलाबे आर से ज्येष्ठ पुत्र ना कान बड़ पिला ही करी के जन्म हितला के रानी रे भरु जन्म हितला इटा तो ई जाने से पोखन जे जानी छ बोले कहि देनु छ मुई जानी देला खोंदला नहीं मुही दिनो को फूलमती बोल दी बोले मुझे होय आउ छ गुलमती बोल देवे ए आउ छ मत की यार भात खाए हुआ खटो बोली सुईबू मोर इज्जत के तले पकाउछु क्या हला जी हां एचिनार खाता डुंगी जीबू रापी पोखा पड़ी संग जाছে संग बोले। हेनी बोले तो एंता हला तो मुई रे पुआती गाड़ी फेल बसी देछु आजी केंता हां सखा ठीक अच्छे रसल ताग नहीं भानु सुता पूरा छुआ
ଏ ତମେ ଜାନେ ଜାନେ ପଚାରୁଛ ପୁରାଣର ସନ୍ଧି କଥା ପଚରାବନି আমার মন ତମେ ଜାନେ ଜାନେ ପଚାରୁଛ ପୁରାଣର ସନ୍ଧି କଥା ରସଲତା ଗମାଇ ଭାନସୁତା जाने जाने पचारो छ जाने जाने पचारो छ जाने जाने पचारो छ बाबू ए मना जाने जाने करे तमे जाने जाने सब ठान मत करो छहि नस्ता रसलता गमाई भानसुता थबला आगो प्रथम पुत्र जन्म अमाय गो रुक्मिणी गर्भ उत्पन्न गो रुक्मिणी गर्भ उत्पन्न आगो कामदेव जन्मिला रति देवीर पति एका कामदेव जन्मिला रति देवीर पति एका रसलता गमाई भानुसुता मोर प्रथम पुत्र रुक्मिणींकर गर्भरु जन्म होइतला तार ना कामदेव होइतला से कार पति रति देवींकर पति बाबू तो दिने काना हेचे जानिछ आगो रति कुसुम रासुर आमाय गो हरि नेला तार पुर गो हरि नेला तार पुर माया रूप धरी तही रति देवी थिले एका तही रति देवी थिले एका माया रूप धरी तही रति देवी थिले एका रसलता गमाई भानुसुता प्रथम रे रति के चुराला बाबू तापरे कहा की चुराबा आगो रुक्मिणी गर्भोजन पुत्र जन्मी थिला गो संगात आगो समरासुर से पुत्र रात्रे हरि नेला सत मरु बोली करे मेघ जलरे फिकिला एका आर मरु बोली करे मेघ समुद्र फिकिला एका रसलता गमाई भानुसुता पहला रति देवी के समरासुर चुरे आनला माया करी रखीदेला 2 नंबर कामदेव जेतबे द्वारिका रे जन्म होइछन जे करी जेतबे चुरे आनुछि ताके समुद्र पानी थी फिकी देला ए मरि जो रति देवी के केबा पाई नि पारे वाला जेतबे फिकी देला बाबू केनता हरे जानिछ आगो से पुत्र को एक माछ गिरी देला गो संगात से पुत्र के गोटे माछ पले आला
ଖାଦ୍ୟ ବେଲାର ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା ଟପ୍ କରି ନିକେ ଖାଦ୍ୟ ବେଲାର ଟପ୍ କରି ଗିଲି ଦେଲା ଆଗ ଦଇ ବେଜାଲେ ପଡ଼ିଲା ଧୀବର ପାଇଲା ଏକା ଦଇ ବେଜାଲେ ପଡ଼ିଲା ଧୀବର ପାଇଲା ଏକା ରସଲତା ଗମାଇ ଭାନୁସୁତା जे ई समय के बाबू धीवरा जाल खेली जाइए से जाल दैवीर घट सूत्र आसिक से माछटा पड़ी गला धीवर पाइला से माछ के केनता गला आग से माछ को से धीवर बिकिला समरा कर से माछ के नहीं करे जिते बेला बिकी नहीं छे कहली ने बिकी नहीं पाला नहीं करे सम्रासुर हस्तरे बिकी देला आग माछ काटनते मिलिला सुंदर नंदन एका माछ काटनते मिलिला सुंदर नंदन एका रसलता गमाई भानुसुता जेते बेला समरासुर नहीं कि माछ के दे देला जेते बेला काटी देले बाबू से माछर पेट भीतर गोटे सुंदर नंदन बाहर गोटे पुआटे बाहरिला तो समासुर बेला मुई ताके पुआ करके पालन करमे बेला आर केनता कला आग से पुत्र को दत्त नेला रति हस्ते समर पीला रति हस्ते समर पीला दैवीर घट सूत्र देख जन लोक सन के जाउछि आग से पुत्र को दत्त नेला रति हस्ते समर पीला रति हस्ते समर पीला से पुत्र को रति देवी जतने पालिले एका से पुत्र को रति देवी जतने पालिले एका रसलता गुमाई भानुसुता से पुत्र के नहीं करे रति के दे देला सुर बाबू तु पुत्र के लालन पालन करके बड़ कर मोर घरे तो पुआ नहीं न मुई ताके पुआ करी पालन करबे वाला जेते बेला बाबू रति देवी ताके पालन करूछे ई समय के केनता हला आग दिन ब्रह्मांकर कुमार मिलिले समरापुर मिलिले समरापुर दिन ब्रह्मांकर कुमार मिलिले समरापुर मिलिले समरापुर कामदेव रतिଙ୍କୁ से संग मिसाइले का कामदेव रतिଙ୍କୁ से संग मिसाइले का रसलता गमाई भानुसुता सखा तो ब्रह्मांडर कुमार हेले नारद बाबू नारायण 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 करके जेतले पहुंची गेले समरासुरपुर के
ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ରତି ଦେବୀ ମୁଁ କାମଦେବକେ ଦେଖିଥିଲି হয় ରତି ଦେବୀ ତ ବଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ বেবে କାମଦେବ ତ ଛୋଟ ଅଛନ୍ কোন ছ ସେ ଜାଗାରେ କହିଥିଲେ ରତି ଦେବୀ କି যেটা তোর পতি বেবে আর তুই ভালো ভাবে পালে পুষিকি বড় কর বেবে আর বড় হলে তুই সবু কথা কহবু তোমাকে 2 লোককে মারবার লাগি চেষ্টা করেছিল সমরাসুর কিন্তু তোমার ভাগ্য বলে তুমি দুহে গোটে জায়গায় অছ তোমরা যেনটা কে সেন্টা হাতা ফের যেনটা কে সেন্টা হয়ে গলা না সে জায়গায় নারদ মিশে দিয়েছিল 2 লোকে তোমাকে যেনটা আমার গুন্ডরি থি মোর সানন্দ কাকা মিশে দিয়েছিল তোমাকে আর আমার মনমুদা ভাই কে গো হেনতা সখা এই সময় কে কেনতা হইতে জানিছ বাবরে আগ কাম দেব সমরার যুদ্ধ হেলা ঘোর পরাগ যুদ্ধ হেলা ঘোর তর কাম দেব সমরার যুদ্ধ হেলা ঘোর পর যুদ্ধ হেলা ঘোর পর কামদেব মারি দেলে সমরা মরিলা একা আর কামদেব মারি দেলে সমরা মরিলা একা রসলতা গমাই ভানুসুতা समय के जेते बेले कामदेव बड़ा हिला बाबू समरासुर जेते बेले सुर पाई गेला मुई तो मारबार चेष्टा करितली ई दुई लोक केंदा रे गुटे ही गले ने मारले ने होय ना बोले जेते बेले युद्ध कले बाबू যুদ্ধ চললা कामदेव समरासुर के मारी মারি দেলি जेते बेले मारी देले हेनार का करबे केन के जिबे देश के नारद तो सब কথা কহি দিছে বেবে केन के गले आगो समरासुर के मारी गले द्वारिका नगरी गले द्वारिका नगरी सखा जेते बेले द्वारिका के पले गले कामदेव नाम जई प्रद्युम्न रे हेला लेखा कामदेव नाम जई प्रद्युम्न रे हेला लेखा रसलता गमाई भानुसुता जेते बेले द्वारिका के पहुंची गले कामदेव ना सुने लुप्त हो गला বেবে केन हला मोर बड़ पिल ना কানা হইছিলা प्रद्युम्न बोली करे लिखाई छे भागवत 10 स्कंद द्वारिका लीला रे আচ্ছা 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 भागवत रे मध्य प्रद्युम्न बोली करे छे চবে प्रद्युम्न हला तार ना ज्येष्ठ मोर बड़ पिला ही करे से जगह ना सखा इटा केंथि छे কেন্দ্রি আছে आग ब्रह्म पुराण रे अछि तुम जाई पढ़ बाछी बाछी गो जाई पढ़ बाछी बाछी आग भागवत ग्रंथ अछि तुम जाई पढ़ बाछी बाछी गो जाई पढ़ बाछी बाछी ए ब्रह्म पुराण रो कथा लिखिछे किरटिर बेटा ए भागवत ग्रंथ पढ़ी लिखिछे किरटिर बेटा रसलता गमाई भानुसुता सखा এটা ভাগবত মধ্যে আছে এবং ব্রহ্ম পুরাণের মধ্যে আছে হেলা কি বলে যাবে হেলা কাগো মাউসি নালা বহু ও ও ইহাতে হেলা ননিল ও মা হেলা ন যে সকাল পেলা ন ঘরকে যো জন বলো বাবু গো ও মাউসি গো
তোমার মিনা ও বলার গো খবর মাউসি। সকালবেলা ন আর কেহে নেই ঘিনন না আর তোমার ঘর কে জান গো লিপস্টিক আনিছু লিপস্টিক জহ ঘিন সেটা আমি নি চলবার ন লগই হেবু তুই লগে হব আর সা কাঁ বললে তোমার পসরা ধাপ ন অন্য ঘিন ন সকাল পেরে না বলে আলেকা ভেদনি বাইগুন আনবার লোক ভাই আর কেতা সে করিছ খালি মুক্তা কেসি খাবা তোর তাকত লে হবা ভেদনি বাইগুন আসি এরিয়া নি আবনু ওই তোতে আই নেই ভেরি বেগন আনি করে এরিয়া নি আবু এরিয়া নি আবনু আমি নাই সখা এলা তুমি মাই ঘরে কাঁ বলছিলে জানিছ কা বলছিলি মুই গুটে পদ্মপত্রে হ্যাঁ হ্যাঁ জন্মাইকে শুই পড়িଥିଲି বলে হয় ভীম ভই মোর না হইতলা বলতে বেলবে ধনেশ্বর মোর পিতা দেখলে घर के नेले सत्यवती मोर माता के दिले मते लालन पालन कले बड़ कले बोले ठीक है मते इने गुटे कथा डाउट लागु छी केटा डाउट लागला केटा आगे श्री कृष्ण बोलते सुना श्रीमती भीम भई जे पुरुष अटंती अरे कड़ा हे गला हाथ कर हाल देई देवा सदमी कहा के सबे जानि चन जो गुटे पुरुष पिलार ना भीम भई और भीम भई होचन गुटे पुरुष बोली आगे श्री कृष्ण बोलते सुना श्रीमती भीम भई जे पुरुष अटंती ओटा पकई दे माझी आगे स्त्री हेबे क्यों परी आगे स्त्री हेले क्यों परी अपमान कथा सभारे कहूछ केटा आग नहीं हेला कथा सभारे कहूछ कला कथा है स्त्री लोक स्त्री कर जन्म हबार कथा सोहेगरी कना के जन्म हेलो एटा मसान ने डिस्टर्ब हे गला आग अपमान कथा सभारे कहूछ आहा पुराण दियबु झाई राधा मही पुराण दियबु झाई जदि सत्य त्रेतवा द्वापर तीन जुगर स्त्री रूप जन्म हेलो बेस कले जुगर काहे के पुरुष होई कर जन्म हेलो हेलो संभव के संभव नि से ई महाजी गुटे मनुष्य पिला जे जन्म हेबा मसान जन्म में सरे रोई छा अरे रानी पानी एटा केन पुराण से बुद्ध कह बिले अंदा छेकी नाला बहु बाबा सत्य तया द्वापर ई तीन जुगा त तुमे नारी अवतारे जन्म हेतिलो ई कली जुगा पुरुष कंदा करी हला पर जे कहि दियो हमरा डाउट करू छ ननिला हां पुरुष तक रहबे न हेलो चिंता करी पुरुष हेलो हाय আর কেন গানো মোর সঙ্গে ভেট পড়িছিল বলছন ननी ना सब हाँ। देखे जा सकाई जी बोला कर थारे देवा तोर कान पात्रा त्रा सेट कर सुनबू खाता खुलो खाता खुलू মা বলা শুনুথ বলা बोला পৃথিবীর ভরা সই না পারি বসুধা মাতা যে কলে গুহারি যে কহিলে শুন পুরুষ মর্তপুরে আমি জন্ম হইমু আহা আগ মর্তপুরে আমি জন্ম হইমু ধুলিয়া বাবা হই নকালি নাসি সত্য যুগ হেব আসি সত্য যুগ হেব আসি কালি নাসি সত্য যুগ হেব আসি ননিল পৃথিবীর ভারতকে বসুধা মাতা সহিনা পারছন सब কথা অনাদি পুরুষকে গুহারি করছন হ্যাঁ হ্যাঁ প্রভু হ্যাঁ। পৃথিবীর ভারত আমি সহিনা পারবার হয়। কিছু গুটে উপায় কর বলছন হইলো অনাদি পুরুষ কাম জানিছ क्या বলছন গোয়ারি শক্তি তুমি চিন্তা নাই কর হ্যাঁ হ্যাঁ ই কলিযুগ কে মুই ধুলিয়া বাবা হেকরি জন্ম হেকরি যাউছে হ্যাঁ। কলিযুগ কে সবু বিনাশ করমি বলছন সত কথা লো ই জায়গায় কানা হেছে জানিছ কানা হেছে? সে কালে আদি মাতা কহন্তে যাও অনাদি কর মুখ চাহি আহা। মুই তোমার সঙ্গে মর্ত পুর জিমে হয়। আগ মুই তোমার সঙ্গে মর্ত পুর জিমে সেবা করুথিমি রহি প্রাণ সাই সেবা করুথিমি রহি সেবা করুথিমি রহি প্রাণ সাই সেবা করুথিমি রহি ননিল কানে বলছ
सुना दे बता जानी छ क्या बसन प्रभु मुई जगह एकला थेमे जे काना करमी सब कथा मुई भी तुमर संगे जिमी जे बोले आदि माता जब नारी के जन्म होइतले हाय मैं भी तुम्हार संग जिमी मुई भी तुमर संगे जिमी जे मुई तुमर सेवा करमी इन मुई एकला थेमे जे काना करमी बोले हाँ, हाँ। से जगह रे काना हे छे जानी छ काना है छे अनादि कहन्ते गादि शक्ति पुरुष रूप रे हेब उत्पत्ति जे बहि भी म भई नाम कांकण नगर रे दुहे भेट हेमा आगो कांकण नगर रे दुहे भेट हेमा लेखे ओ एठुआ ज्ञान नारायण पढ़ लेख पुराण पढ़ लेख पुराण नारायण पढ़ लेख पुराण बाबू से जाकर काना बोले जानी छ का बोले तुम्हें जदि कलिजुग के जीवा तुम्हें स्त्री रूपरे नहीं जीव कहला जे तुम्हें जदि स्त्री रूपरे जीव कलिजुगे तुमके नहीं मानत हाँ हाँ तुम्हें जदि पुरुष रूपरे जीव तुमको कलिजुगरे डरबे तुमके मानबे बोले हाँ। जके भीम भाई रूपे जीव हाँ हाँ जे हमें कांकण नगर रे दुहे भेट पड़वा बोलथिले कहलो मुई नहले आदिमाता रूपे जन्म हेथिले हाँ, हाँ। निजे मते बाबू पुरुष करिछन हाँ, हाँ। आ तपने अनादि पुरुष हेछन हाँ, हाँ। ननी ओ। नहले मुई आदिमाता रूपे जन्म हेथिले हाँ। ई बाबू निजे मते भीम भाई रूपे जन्म करिछन सत कथा जन्म हेब ज बोली कर पठेछन हाँ हाँ ननीला ओ। आमे कांकण नगर रे दुहे भेट पड़थिलु हाँ, हाँ। एटा अलेख पुराण रे अच्छे खुजला पाइबो नहले हमर ओठु गुरु ने के जीव जे आनबो बोल हाँ। जेंटा पत्रे थिला हटा हला के बोलो हेला 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 बोले खुला दिया होय सकाल भी बाला नको केते गुलगुला कर सको हम गंदा है ननीला ओ हेला बोलु छ कहले तो ननीला बाबू बोले थिले मोर पिला के माछ गिली दला बोल छ ओ कहले तो माछ गिली दला बोल देला हे जीवा केता ननी ओ। हे माछर कथा फेर पत्रा में हाँ। हेला बोल छन हाँ। किछ ने हेबार ताली हे राधिका बलंते ब्राय मोहना আর মোচ্ছ গিলি থিলা তুম নন্দন যে সে মোচ্ছর নাম কিস আরে সভা মধ্যরে বুঝাই কহিব আগই সভা মধ্যরে বুঝাই কহিব শুনিবে জ্ঞানী পণ্ডিত গোপীনাথ মুখ এটুর ভাষ মূর্খ এটুর ভাষ গোপীনাথ মূর্খ এটুর ভাষ ननीला बाबू बोल थिले मोर पिला के माछ गिली देला बोले केन माछ गिली थिला जे मात्र ना कहि देबे आटा केन पुराण रे अच्छे जे कहि देबे पत्र या सत बाबू गो हाँ हाँ তোমার সে পড়খা পিলা কে তো গো মাছ গিলি দেলা যে কেন মাছ গিলি থিলা সে মাছর না কহ আটা কেন পুরাণ থি আছে যে কহ এটা ভাকুর মাছ গিলি থিলা তোর বুয়া মাছ গিলি থিলা গাড়সুয়া বঞ্জড়া পুরান থি আছে কা পুরাণ থি আছে বঞ্জড়া তোতে লাই নাকি মতে শরম নি গা ভাকুর মাছ কেনতা গিলি পারলা বড় মুড়িয়ে ওই বড় মুড়ি যে গিলি দেলা কেন মাছ যা কহ যে এটা কহলা ঘর কে নেব তুই কহ তো রে नहीं पहला जवाब करो को कम से कम हाँ बोला तो नहीं 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 आमे हाँ जवाब बोला तो हमारा करो मन रे। ता पूछता को आमे दरकार নি আগলে কহ তো তারপরে ভাবমু ইঘর দই মহি নেই ন কহলা সবু সরি যাইছে গায় গ্রস নেই দেবার ন কহলা ठीक अच्छे सुन सुन गो राधा माई হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার হেতা চেতা দেই গো सुन सुन गो राधा माई তোমার মন কর্ণ দেই গো सुन सुन गो राधा माई আউরে ये তোমার মন কর্ণ দেই গো সোনা সোনা রাধা মাই আরে মাছের কথা পচারিলো মাছের কথা পচারিলো মাছের কথা পচারিলো तुमको कोहे में बुझाई गो सोना सोना राधा माई ये तुम्हारे मन पर न दई गो सोना सोना राधा माई सखा जैसे माछर ना कहना বেল দে
আগ বৃহৎ বলিল সে মাছর নাম শোন আগ প্রাণ ধন আগ বৃহৎ বলিল সে মাছর নাম শোন আগ প্রাণ ধন আগ ব্রহ্ম পুরাণরে প্রমাণ রয়েছে এঠু কলে রচনা আগ ব্রহ্ম পুরাণর কথা ব্রহ্ম পুরাণর কথা ব্রহ্ম পুরাণর কথা পড়ি এঠু লেখই গো শোন শোন গো রাধা মাই तुमको कहो चाहे बुझाए गो सुन सुन गो राधা মাই মাছর নাম হচ্ছে বৃহত্ত মাছ এটা ব্রহ্ম পুরাণের প্রমাণ আছে আর সে ব্রহ্ম পুরাণ পড়ে কিনা আমার ঠাকুর লেখিছন হেলা ইহাতে হেলা কাগো মাউ লালা বহু বাবা হেলা ইমা শুনি রাধিকা হইলে মৌন ওহো মদন ভারত নন্দনন্দন কুমাইলে রাধে আগরাধ তো বাট কুমাইলে রাধে ফিকেলা খঞ্জার গরে সহিতে শ্যাম ভিতর আর উঠরাহি বলিবেনি ভুজপলি নারায়ণ নারায়ণ এতে কহি বলন্দ বসিলে নারায়ণ আজ্ঞা এঠারু চরিত্র হইলা শেষ দোষ না ধরিব আগে বিদুষ আজ্ঞা এহিঠারে দণ্ড করিল শেষ দোষ না ধরিব আগে বিদুষ আর তব কৃপা বলে গাইল কিছু কৃপা বলে গাইল কিছু গ্রন্থাবলীর পদ বাছি বাছি বলে বৈদ্যনাথ আর আয়ে দামোদর জড়িবেনি কর সুজন হে সুজন এত যুগল হেলা সপন হে সুজন দেখো প্রভাত সময় হেলানি আসি এম ব্রহ্ম রাশি দেখো প্রভাত সময় ব্রহ্ম রাশি দেখো প্রভাত সময় হেলাহানি আসি ব্রহ্ম রাশি তাকো কোকিল কুম্ভাট আসু আসারে কোকিল কুমা চুয়া চুয়া সারি তাকো কোকিল কুম্ভাট আসু আসারে কোকিল কুমা চুয়া চুয়া সারি এরা বদলেনি রে ডালরে বসি ব্রহ্ম রাশি দেখো প্রভাত সময় হেলাহানি আসি ব্রহ্ম রাশি দেখা প্রভাত সময় হেলানি আসি ব্রহ্ম রাশি দেখো প্রভাত সময় হেলাহানি আসি ব্রহ্ম রাশি প্রভাত সময় হেলানি আসি ব্রহ্ম রাশি দেখো প্রভাত সময় হেলাহানি আসি ব্রহ্ম রাশি জুই যাই মলি দহনা ফুটিলেনি রে নন্দ কাহ্না তুই যাই মনি রহনা ফুটিলে রে নন্দর কাহ্না যাই জুই মলি দহনা ফুটিলেনি রে নন্দ কাহ্না যাই জুয়ে মনি রহনা ফুটিলে রে নন্দর কাহ্না তারা গণ মানে মলি রহেলেনি ও তারা গণ মানে মলি রহেলেনি ও দিজ মানে দেখো স্নাহান বলেনি মানে দেখো সাহানো কলেনি
ভানু উদয়ে আসি ব্রহ্ম রাশি দেখো প্রভাত সময় হেলানি আসি ব্রহ্ম রাশি এ দেখা প্রভাত সময় হেলানে আসে ব্রহ্ম রাশি এ দেখো প্রভাত সময় হেলানে আসি ব্রহ্ম রাশি প্রভাত সময় হেলানি আসি ব্রহ্ম রাশি হম্বারাব দিলেনি দেখ ওঠারে মোর কলাশ্রী মুখ হারাব দিলেনি দেখো উঠরে মোর কলাশ্রী মুখ উৎকলা কেন উঠমর গেলা ওরে বাপ ধনরে সকাল পায়েলা উৎকলা